Vous racontez aux enfants que cette école Kent est une école juive? السلام عليكم، اهلا بكم مشاهدينا الكرام متتبعي قناه مومن تيفي. احنا كنتواجدوا كيف كتشوفوا في مسرح اسباس سماك، حيث غادي نشوفوا واحد الفيلم وثائقي عن كيفاش المغاربه المسلمين كانوا هما حافظين الذاكره ديال اليهود المغاربه اللي هما كيتعدوا اخوان ديالهم، اللي تعايشوا معهم، اللي تقاسموا معهم الملح والطعام. اليوم مخرجة الفيلم اللي غادي تكون ضيفة ديالنا كذلك إن شاء الله بعد الفيلم مباشرة غيكون لنا معها لقاء، واللي هي المخرجة ديال هاد الروبورتاج أو هاد الفيلم الوثائقي اللي كيعطينا الذاكرة ديال اليهود المغاربة والأبناء ديالهم والأحفاد ديالهم اللي باقيين دائما متشبتين بالتمغربي ديالهم. إذن المخرجة هي سيمون اللي غادي تكون معنا بعد قليل. السميات بغيتي العائله؟ بغيت الاسم ديالي بيتون. كاين في القصبة. ملي خلقته كان جدي هو الاول كان قابله وبا 11 عام هادي باش مات با، بقيت انا وامي فهاد ديال الثالث واللي جات نحلو اللي تيدخل تيجيو ليه اليهود وتيجيو ليه المسلمين، تيزوروا اليهود المسلمين اللي جات نحلي انا وتيدخل داكشي على النيه. Chez nous, les musulmans, c'est-à-dire avant de porter le Coran, on dit Bismillah. Et moi, à chaque fois, lorsque je prends la Torah, je le dis. Je dis Bismillah. وكانوا يهود معكم؟ كانوا يهود يقراوا في المدرسة، كل شيء كانوا يقراوا. هذا الطابلة وحنا كاع واحد حدا واحد كلنا قاعدين. D'abord, avant de répondre à ta question, je voudrais dire que tu as commencé par dire que c'est un film sur la mémoire. En tout cas, ce n'était pas ma motivation. Je ne suis pas sûre que ce soit un film sur la mémoire, parce que je pense qu'un film, pour nous autres documentaristes, qui filmons sur le terrain, qui filmons le réel, même si le film parle du passé, du début à la fin, ce que notre caméra filme, c'est le présent, toujours. La caméra filme le présent. Et dans ce film, comme dans les autres. Même si on parle du passé, les gens parlent du passé, mais la caméra, elle filme les gens et les lieux tels qu'ils sont aujourd'hui. Le film rend hommage à des musulmans qui se consacrent à garder la mémoire juive. La plupart d'entre eux sont des gardiens de cimetières ou de sanctuaires ou de synagogues, mais il y a aussi quelques personnes comme la conservatrice du musée juif de Casablanca ou le professeur Omar Boum qui enseigne les études juives et l'histoire juive du Maroc aux États-Unis. Ce sont tous ces gens que j'appelle les gardiens musulmans de ma mémoire juive. بديت كنجتهد، بديت كنقي بعدا كنقي ما بين القبوره، كنقي حتى كملت شويه وانا ندوز عليهم، بديت كنكتبهم. علاش كيجيو الناس كيدخلوا كيقول لي مدام بغينا هذا ما كنعرفش، ما كنتش كنعرف، وانا الحمد لله قاريه، وانا هزيت الكتاب وبديت كنسجل حتى كملت المعارك كلها بالفرنسي. شويه خصني نتعلم العبريت، القبوره الاكثريه بالعبريت، عاود تعلمت العبريت، عاود ثاني كتبتهم هنا بالفرنسي. كيف تعلمتي العبريت؟ تعلمت شويه، انا راسي ما علمني حتى واحد. هاي الا كيجيو الناس لهنايا مادام شنو هذه الشي، هذه هذه ال، هذه الام، هذه او، يالوغ كان فهمتي بحال تي تو لي دانو مثلا صامويل بحال هكا. وبديت انا كنجلس نكتب العبريه هنا في الداخل، كنجلس نكتب راسي حتى تعلمت لها. كاينين لي بيتون؟ لي بيتون كاينين. كاين 7 بن زميرو، انا اللي كنعرف لان كبرت هنا، و7 بن زميرو عندهم 500 عام باش ميتين هنا. اليهود اللي تيزوروهم
وكاين لا كان شي حد من فاس ولا رباط ولا هذا وجا معاه مسلمين يدخلوا معاه وما تعطوكش اكسبريس البركه لا شويش فهمت. Il faut la mériter. شويه ماشي فيه تتصرف البرا توصل دابا البيسي توصل هما هنا. هي في الحقيقه الفيلم زوين بزاف بكاني فكرني بافكار ديالي ملي كنت صغيره. كبرنا مع اليهود يافي السيناغوغ يافي لي سيميتيير يافي تو كبرنا اونصومبل قرينا اونصومبل بيان سور هما كانوا لي فرونسي في لي زيكول ديالهم ولي جويف في لي زيكول ديالهم وحنا لي ميزيومان في لي زيكول ديالنا ولكن اون ا فيكيو اونصومبل لي فيت اللي داروا كنا نحضروا باسكو كنا في لا ميم رue la rue où il y avait la maison de mes parents. Il y avait toutes les maisons, c'était des juifs. Il y avait une vingtaine ou une trentaine et c'était une maison, c'était de l'autre. Donc c'est vrai que c'était un film très très beau, émouvant. Mais tu sais que c'est un peu embêtant. Ah oui, Del Ahfir, ça m'a fait mal au cœur parce que vraiment c'était un beau bâtiment, on se rappelle. Ils faisaient leurs prières et là il est tout abîmé, tous les murs sont cassés, la porte elle est cassée et ça m'a vraiment fait de la peine qu'il est comme ça quoi. Maintenant quand je vais à Ahfir chez nous, je vais aller chercher s'il y a aussi des gens qui surveillent et franchement c'est... Et je vais en parler demain avec ma soeur parce que ma soeur elle est vraiment très forte dans tout ça. Pour voir un peu. Franchement, je sais pas. Mais le film, il est magnifique. أنا المخرجة. Écoutez, on vient de voir un film de Simone Bitton qui est extrêmement touchant dans la mesure où il nous a renvoyé à un monde que nous connaissons, qui est le monde de la migration, qui nous a renvoyé à la cohabitation entre des peuples, qui nous a renvoyé à la mémoire, qui nous a renvoyé à nos morts. Et ce film m'a extrêmement touchée. Et il m'a d'autant plus touchée que le film de Simone Bitton se termine par une image vraiment très très forte, qui est l'image de la tombe d'Abraham Sarfati et la tombe d'Edmond Maleh. Et ça m'a renvoyé aussi à toute notre histoire de l'immigration, entre vivre dans un pays qui n'était pas le vôtre au départ et qui devient le vôtre, tout en ayant un autre pays qui est votre pays de cœur, qui est votre pays d'attache, et se dire où est-ce que je vais reposer pour mes derniers jours et pour l'éternité. J'ai trouvé cette image vraiment très très forte et très très symbolique de ces enterrements, de ces personnes qui ont fait le choix de vivre dans leur pays d'accueil. Et voilà, ça m'a tout simplement bouleversée et je tiens vraiment à remercier Simone Bitton pour ce très très beau film qu'elle nous a livré, qui parle des Juifs, qui parle des Marocains et qui parle finalement de l'être humain et qui parle de nous. Merci à toi. Merci Simone.